السلام علیکم ناظرین، منصف ٹی وی کے نیوز بلیٹن حیدرآباد ڈائری میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد فخر الدین۔ سب سے پہلے پیش ہے سرخیاں۔ AICC جنرل سیکرٹری دگ وجے سنگھ نے کیا حیدرآباد کا دورہ، گاندھی بھون میں منعقدہ تقریب سے کیا خطاب، بی جے پی پر کی کڑی تنقید۔ تلنگانہ اور آندھرا پردیش حکومت کے درمیان سرد جنگ کا سلسلہ ہے جاری، برقی کی سپلائی میں ہو رہی ناانصافی پر عدالت سے رجوع ہونے کا KCR نے کیا اعلان۔ حیدرآباد کے 4 محلہ پیلس میں 6 روزہ بین الاقوامی جشن خسرو پروگرام کا ہوا آغاز، ڈپٹی چیف منسٹر محمود علی نے کیا تقریب کا افتتاح۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ AICC جنرل سیکرٹری و پارٹی امور کے انچارج دگ وجے سنگھ نے حیدرآباد کا دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ڈومیسٹک ٹرمینل کا نام تبدیل کرنے پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ دگ وجے سنگھ نے کہا کہ علیحدہ تلنگانہ ریاست کے قیام میں کانگریس پارٹی نے سب سے اہم رول ادا کیا ہے۔ تلنگانہ کو قائم کرنے والی کانگریس پارٹی ہے، جبکہ BJP اور دیگر جماعتیں اس کا سہرا اپنے سر لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ We never changed any of the names which were decided by the NDA government. But changing the name of this domestic and international airport, which was decided by the government of India, is, I think, a very wrong decision. We never changed any of the تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندرا شیکھر راؤ شہر کے بیچوں بیچ واقع حسین ساگر کی صفائی کی ٹھان لی ہے۔ آج انہوں نے سیکریٹریٹ میں اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس دوران انہوں نے حسین ساگر میں گندے پانی کے داخل ہونے سے روکنے کے لیے منصوبہ ترتیب دینے کا عہدیداروں کو مشورہ دیا۔ KCR نے بتایا کہ نظام دور حکومت میں حسین ساگر سے عوام کو پینے کا پانی سپلائی کیا جاتا تھا، اب یہ گندے پانی کا مرکز بنا ہوا ہے۔ انہوں نے حسین ساگر کی صفائی اور دیگر کاموں کے لیے 100 کروڑ روپے فنڈ جاری کرنے کا اعلان کیا۔ سوماجی گوڑا میں واقع ملابار گولڈ شو روم میں برائیڈل شو منعقد ہوا، جس میں بیڈمنٹن کھلاڑی سائنا نہوال نے چیف گیسٹ کی حیثیت سے شرکت کی۔ تقریب کے اختتام کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل رینکنگ میں انہیں دوسرا مقام حاصل ہوا ہے، یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ پہلا مقام حاصل کرنے کے لیے جدوجہد جاری ہے۔ حکومت نے بھی بھرپور تعاون فراہم کیا ہے، جس کے سبب مستقبل میں منعقد ہونے والے تمام ٹورنامنٹس میں وہ حصہ لیتے ہوئے شاندار مظاہرہ کرے گی۔ سائنا نے بتایا کہ میرا اہم مقصد بیڈمنٹن کو فروغ دینا ہے۔ It's such a great and honor because thing is usually I don't see many sports person attending such kind of jewelry brands. We usually have a lot of sporty brands to associate with, but this is the first time I am doing something for a jewelry brand, and I hope this artistry show all the very best. And obviously Malabar Gold and Diamonds is such a huge brand, and they believe in quality, and they have such a actually I've been in Hyderabad for so many years, but never came out so much, and today I'm seeing this showroom also. It's fantastic, and once again I would like to wish the artistry show all the very best, and I hope this brand even grows even more in India. So thank you so much for inviting me. I love diamonds. In fact, I'm wearing one of their jewelry here, and it's fantastic. I'm very, very happy, as I said, to be coming here and being a part of this show today, and really, really happy for this. Yeah. It's a special victory because I never thought I would win a tournament in China where the competition is very, very tough. There are so many Chinese players, and there are so many other countries which give really tough fight in China especially, and the courts are usually very, very slow to play in. The energy you put in China Open is more than 100%, and I think
it's fantastic, this victory will remain with me throughout my life, and I will cherish it because China Open is something which every player wants to win, and really, really happy to be winning such a big title. Never happened in the history, I think, both singles, even yeah, it's a fantastic thing for Indian badminton. We did such a great job in China, and I hope in the future also we win many more tournaments and bring many more honors to the country. But I'm very happy that India is growing as a badminton sport, and I also hope that there are many more upcoming shuttlers who get inspired by this and also start playing well in badminton. Future tournaments hope to do well in the in Super Series finals, which is in Dubai, and it is going to be first time that we all are going to be playing in Dubai, and I hope I do well. I give my best over there, and yeah. Fans are expecting to see you in Hyderabad again. So when can you? Right now, I'm happy winning titles. I'm back to world number 4. Hopefully, the target is to win more titles and. आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू आज रात जापान के दौरे पर रवाना होने वाले हैं। इनके हमरा रियासती वज़ीरा, ओहदेदार और दीगर भी जापान के दौरे पर रवाना होंगे। 19 अरकान पर मुश्तमिल ये वफद आज आधी रात को हैदराबाद से सीधे जापान के लिए रवाना होगा। अपने दौरे जापान के मौके पर चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू जापान के प्राइम मिनिस्टर के अलावा दीगर सनतकारों से मुलाकात करेंगे। 6 रोज तक जारी रहने वाले इस टूर के दौरान सरमायाकारी पर अहम तबादिले ख्याल किए जाएगा। गुंटूर में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें पार्टी के आला कायदीन ने शिरकत की। इस दौरान मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले कारकुन आज बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी कायदीन ने बताया कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारतीय जनता पार्टी काफी तरक्की करेगी। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी कायदीन ने बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर तबके की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। विजयवाड़ा में सीपीआईएम की जानिब से 20वां महासभा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सीपीआईएम के सरकर्दा कायदीन ने शिरकत की। इस दौरान सीपीआईएम के हाथों परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर सीपीआईएम कायद ने बताया कि पार्टी ने हमेशा अवाम की फलाह व बहबूद के लिए जद्दोजहद की है और मुस्तकबिल में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। इसके अलावा सीपीआई कायद ने बताया कि हमने हमेशा से ही मजदूरों और कमजोर तबकात की तरक्की के लिए हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की है। पल है कहते हैं कि साइंस जिस रफ्तार से तरक्की करेगी, इसी रफ्तार से इंसान को नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ता है। इंसान ने अपनी सहूलियत की खातिर कम से कम वक्त में दीगर ममालिक तक सफर करने के मकसद से हवाई जहाज को ईजाद किया। इसके जरिए एयर पोल्यूशन में मजीद इजाफा हो गया है। एयर पोल्यूशन के सबब ओजोन लेयर तबाह हो रही है। ओजोन लेयर के तबाह हो जाने से सूरज से हासिल होने वाली नुकसानदाह किरणों से इंसानी जिंदगी को खतरा लाहक हो गया है। इससे बचने के लिए डॉक्टर्स ने ओजोन लेयर को तबाह होने से बचाने की तरकीब ढूंढ ली है। इसके अलावा साइंसदानों ने एयर पोल्यूशन न करने का अवाम को मशवरा दिया। 260 Dobson units between, say, 25 north and 25 south. I was here talking to a number of scientists and interested parties about how the ozone layer, which was decreasing due to man-made chemicals, is now showing signs of recovery. I was here talking to a number of scientists and interested parties about how the ozone layer, which was decreasing due to man-made chemicals, is now showing signs of recovery. अभी हमने बात की डॉक्टर एलिजाबेथ से, जिनका कहना है कि ओजोन लेयर जो पिछले कुछ सालों में तबाह हो गया था, उसने दोबारा से रफ्तार पकड़ ली है अपने आप को संभालने की, और ये सब कुछ हुआ है इंसान की कोशिशों की वजह से। कैमरा पर्सन खाजा के साथ मैं प्रियंका, मुंसिफ टीवी, हैदराबाद। रिपब्लिक डे के मौके पर अमेरिकी सदर बराक ओबामा हिंदुस्तान का दौरा करने वाले हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बराक ओबामा को मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया है। ओबामा के हिंदुस्तान दौरे के मौके पर चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश एन चंद्रबाबू नायडू ओबामा को आंध्र प्रदेश का दौरा करवाने के लिए गौर कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश का दौरा करवाते हुए अमेरिका में मुकीम
NRIs की ताईद हासिल करना इनका अहम मकसद है। वाज़ेह रहे कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे अमेरिका के मौके पर हिंदुस्तान के 3 शहरों को स्मार्ट सिटीज में तब्दील करने का ऐलान किया है, जिसमें विशाखापट्टनम शहर भी शामिल है। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में जिस वक्त चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त कई बैनुल अक़वामी कायदीन ने हैदराबाद का दौरा किया था, जिसमें साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन के अलावा बिल गेट्स और टोनी ब्लेयर काबिले जिक्र है। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का सिलसिला जारी है, जिसके सबब आज सुबह से ही दोनों रियासतों के मुख्तलिफ मकामात पर मौसम सर्द देखा गया। इसके अलावा दर्जे हरारत भी कम रिकॉर्ड हुआ है। विशाखापट्टनम महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक हवा के कम दबाव के सबब रोजाना के मुकाबले में दर्जे हरारत में कमी वाक़ई हुई है। ओहदेदारों ने बताया कि रात के औकात में कड़ाके की सर्दी भी रिकॉर्ड की गई। इन दिनों इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के दरमियान दोस्ती उरूज पर पहुंच गई है। विराट कोहली ने भी अनुष्का शर्मा से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर मुस्बित अंदाज में जवाब दिया। वाज़ेह रहे कि चंद दिन कबल टॉलीवुड स्टार अनुष्का शर्मा और विराट कोहली मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ देखे गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरी और अनुष्का की दोस्ती कोई छुपी हुई बात नहीं है, हर कोई जानता है कि हम दोनों दोस्त हैं। हैदराबाद के इलाके चौमहला पैलेस में 6 रोजा बैनुल अक़वामी जश्न खुसरू प्रोग्राम का आगाज हुआ। रिवायती जोश खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली ने इस तकरीब का इफ्तिताह किया, जिसमें सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। 6 रोजा इस तकरीब के दौरान हजरत अमीर खुसरू का सोफियाना कलाम, खव्वाली और दीगर प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। अमीर खुसरू एक अजीम मौसीक़ार और शायर थे। उन्होंने सोफियाना तहरीकात के जरिए हिंदुस्तान में अमन, एकजहती और इत्तेहाद को फरोग़ दिया है। अब मैं सूफी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो शाल से नवाजें। ये सूफियाना तरीका है कि जब वो हम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं तो शाल पहनाते हैं। ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कव्वाल और क्लासिकल सिंगर भी हैं, आप उनके फन से जरूर महसूस होंगे। उनकी जगह कौल साहब की जगह वो आज अपना फन पेश करेंगे। स्टेज पे तशरीफ फरमा मेहमानाने खुसूसी का शुक्रिया अदा करते हुए हमारे खवाली साज भी तैयार हैं। उनका इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं थोड़ा सा और अमीर खुसरो साहब के बारे में आपको बताती चलूं कि हजरत अमीर खुसरो दहलवी सिपाही सूफी दरबार शायरी मौसीक़ार थे। आपका शुमार बड़े सगीर के सकाफती तारीख के अहम शख्सियात में होता है। कह रही है रास्ती ऐसा कोई रास्ता बना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जम्मा हो आपस में सब। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जम्मा हो आपस में सब। चुन के इन फूलों को हिलमी एक गुलदस्ता बना, हर में हर को देखा देखा, 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 हर में हर को देखा। चुन के इन फूलों को हिलमी एक गुलदस्ता बना, जब सब में वही मौजूद है, हर में जब वही सब में मौजूद है तो फिर ये फर्क क्यों? हर में हर को देखा देखा, हर को देखा देखा, हर में हर को देखा देखा, हर में हर को देखा देखा, हर मेरा हर
میرا میں ہر کی مورت ہر 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 میں آپ سمایا رے بابا 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 ہر آو نسیو رل دیونی بدھائی 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 میں رل پایا سونا ماہی گھڑیال دیو نکالنی میں ڈپیا گھر آیا وہ لالنی میں ڈپیا گھر آیا وہ لالنی وہ میرا پیا گھر آیا وہ لالنی میرا پیا گھر آیا وہ لالنی میرا پیا گھر آیا وہ لالنی میرا پیا گھر وہ ساڈا پیا گھر آیا ساڈا پیا گھر آیا وہ لالنی ساڈا پیا گھر آیا وہ لالنی ساڈا پیا گھر آیا سانو اللہ ملایا 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 ہن ہویا فضل کمال نی میرا پیا گھر آیا ہو لالنی 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 سدا ہے اج دا روز مبارک جڑیا اج دا روز مبارک جڑیا کاہے کو بیاہی دے سرے لکی بابول مورے کاہے کو بیاہی دے سرے لکی بابول مورے کاہے کو بیاہی دے سرے لکی بابول مورے کاہے کو بیاہی دے ارے لکی بابول مورے کاہے کو بیاہی دے ارے لکی بابول مورے ارے تاکوں بھری میں نے گڑیا جو چھوڑی 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 تھوڑا سا ناظرین حیدرآباد ڈائری میں فی الحال اتنا ہی. تازہ خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے منصف ٹی وی. خدا حافظ.